Kian ngapain di sini? Subhanallah. Astagfirullahaladzim. Apa itu, guys? Apa ya? Waduh, guys. Tadi di sini ada sesuatu, guys. Astagfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bihi. Guys, di sini tadi kayak ada sesuatu. Kayak ada suara yang aneh. Takut aku, guys. Rasanya merinding banget dah. Astagfirullahaladzim. 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 Tadi kayak ada sesuatu di sini, guys. Ya Allah. Kita pulang aja ya, guys. Jangan dilanjutin. Aduh. Itu, guys. Di sana kayak ada cahaya. Apaan itu ya? Cahaya merah-merah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Apa ya tadi ya? Coba kita lihat dari sana aja.